तो मजा नाउला काली तो मजा नाउला मो छेड़ी मार दउची कुकुरु कोडा जदी खाइया नको सेपट रो गुडी फुटी थिबा देखो ना तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए बंचियो ना सारे खाली बंचियो ना देखो ना तुम मोर सही चिंता बेसी देखिए व्यस्त हूं जाकर साथी बंचे दियो हमर नाई गुट्टा को संतक बुडी जीव ए गुटिए मा आउ ना दे डॉक्टर आसीबा पूर्व आपण माने कौन घरोई ट्रीटमेंट करि परिबे ए वीडियो को आगो को देखंतु निश्चित भाव में जानि परिबे पानी आन जियो पानी दे बाल्टर पानी सरी जी दे मु एठू उठी जिना मोर काम अछि भरिबे खाली ये पाखट रोइना हमहु भी होबो ये ऊपर से भेजे ये रियल से होय आइए फोन मते एडिटिंग करे भारी कष्ट हो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ जीवो क्षीर बहुत अच्छी दोन देबे दीपारी दोन काट देबे दिल होइची कोना ना बाटियो दब कोना गुलो होइची कोना गुलो कर दी टिके पछड़ मु देखि छी के देखि ना तू देखिन मु देखि छी हां शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन देखो तला बोल राम तो बोली लोड मारची राम तो बोली उठ उठिया धरो मारो क्या चले आन दीपा छे को तुम से चले तो अरे ये कौन न मुड़ी मु जोड़ी कोठी सियाड़ी देखो दुकान राव दो तनी मल्लू काहेंगे इनका बेसी शीघ्र होइची एटा बो जाय तो मोर के काटी दबो दोसी चाटू चेन करू है कहां लोड छुआ बाजे ये बचिया देखो ना बाबा रे कोना एटू छुआ को बचिया पे काल जाई लोडी दिला तो मजा नाउला काली तो मजा नाउला मो छेड़ी मार दउची कुकुरु फोटो ऊपर दिखला पूरा बुला एटा पूरा नष्ट कर देछि एपर अछि ओठे आमे हाटर में पछ नहीं दाना हमर निजर अछि की साला ए कोन जी भी राखी जाबो से आसे पूरा हल्दी देसी हल्दी वाली बुझले ये साबुन अछि लगा देबे तू तो जगह दो बुझले एती मोली रुए हमर सदा देह लगे तो जेटा मा मोली फली घरो उपचार ओडा दो बुझले ये पोटास तो घरे प्राय थाए प्राय ऊपर आउट से हां से मन घरे तो जो लगे एंटीबायोटिक का भलो काम है टिके बेसी मानन बेसी खंडा करती पट्टा छांडा ना विष काट दो एंटीबायोटिक दाग रो कामुडी जी घंटे भी नहीं न देखते ना सरी था
ପସନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ପେଶିକି ମାଛ ନେଇକି ସେଟା ପୋକ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ ଥିଲାନି ପୋକ ହେଇଗଲେ। ହଁ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଖରା ଦିନ ତ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଗୋଟେ ଦିଟା ଦିନ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବସନ୍ତ ହେଇଥିଲା ଏଇ ମାଇନେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏଇ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଆଉ ନିମ ପତ୍ର ତାକୁ ଡେଲି ମାରିବୁ ଜାଣିଲ ମାନେ ସେ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ସେ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଅଛି ସେ ସିଝା ହେଇଛି ସେ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ହବ ନା ବଜାର ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଯୋଉ ମିଳେ ଯୋଉ ପୂଜାରେ ଲାଗେ ନା ହଁ ହଁ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ସିଝେଇ ସାଝେଇ ଦେଶୀ ବାଲା ହଁ ସେ ମା ଟିକେ ଏତେ ସିଝେଇ ସାଝେଇ ରଖିଥିବେ ସେ ଦେଶୀ ହଳଦୀ ଆଉ ସେଇଠି ଗଲେ ମିଳନ୍ତା ଯିବୁ କି ଆମର ଘରେ ଏଇ ଦାସପୁତ୍ର କଥା ଦିଟା ଖୋଳି ଆଣି କଞ୍ଚା ପୁରା ତୁଳି ଆଣି ବାଟି ତ ଆହୁରି ବଢିଆ ସେ ନଖୁଳିନେ ଗଦ ଭଳିଆ ଖୋଳା ତଳୁ ବାହାରି ସେଇ ବା ସେଇ ତୁ ସେଇ ଆଣିବୁ ଆଣି ବାଟି ଦେବା ଆହୁରି ବଢିଆ ପ୍ଲେନ୍ କଲୁନି ଆଉ ଟିକେ ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ନା ସେପଟଟା କୁକୁର ବେଶୀ ଖଣ୍ଡିଆ ଚମଡ଼ା ତଳେ ଦିଆ ହବ କୋଉ ପଟ ଚମଡ଼ା କମ୍ କମ ଏଇ କରିବ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏପଟ ପଡ଼ିବ କମିନା କହୁଛୁ ନିଜେ ଟିକେ ତ ଖାଇବ ନହେଲେ ଖାଇପାରିବନି ତୁ ନବୁ ନା ମୁଁ ନା ତୁ ଯୋଉ ଖାଲି ମତେ ଦେଲେ ଛେଳି ଭଲ ହେଇଯିବ ନା ତୁ ଖାଲି ଯୋଉ ରାଉ ରାଉ ହଉଛୁ ଇଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା ଖାଲି ଇଏ ହେଲା କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ନା ହଁ ତାକୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହଉଛି କାହିଁକିନା ଯିଏ ଜଣ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ କାମ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ମଣିଷ କାମ ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତାକୁ ସାଥ ଦେଇଛୁ ମଣିଷ ନା ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ଏକୁ ନ କରିବୁ ତାକୁ ସାଥ ପାରିବୁ ନା ଘର ରହୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଚତେ ଯାଏ ତାର ଏତେ ବାଟ ଯାଏନି ଆଜି ମତେ ପଳେଇଛି ଜାଣି ସେ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏତେ ବାଟ ଯାଏନି ମୁଁ କାଲି ପଳେଇଥିଲା ଯାଇ ଦିପରେ ଫୁରି ଫୁରିକି ଆଣିଥିଲି ପୁଣି ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଳେଇଛି ମରିବ ଏବେ ଆଉ ବାନ୍ଧି ତ ହବନି ଏଠି 8-10 ଦିନ ରହିବ ବେକରେ ବି ଦୌଡ଼ା ଲାଗିବ ବାନ୍ଧି ହବ କେତେ 20 କେଜି ଭଳିଆ ହବ ନା 15 କିଲୋ ଜମା ହବ ଟେକିଂ ଆଣି ପାଇଲାନି ଠକି ପଇଲା ମେଡିସିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହୁଏ ତ ସେଇ ଖାସି ଗୁଡା କେତେ ହେବେ କୁହନି ହାଇ ଯୋଉ ଧଳା ବଡ ଖାସି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦିଟା ଧଳା ଟେକା बताओ ना अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं ସେଟା ଆଉ କିଛି ୟୁଜ କରିବ ନା ଏଟା ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦିଅ ଏଟା ବିଲକୁଲ କାହା କେହି ହାତ ମାରିବେନି ଛୁଞ୍ଚିରେ କି ହାତ ଲଗେଇବେ ଛାଡ଼ି ଦେ